For today's video, magbuhat ta og cookies with Mami Kai. Atong unahon, pagbutang ang butter. And then, ang itlog. Then, atong imikos-mikos. Mikos-mikos na. Until mag-incorporate na. So, nasoften na atong duha ka mixtures. Ito na pong i-gradually add ang atong confectioner sugar. Okay, ato nang mikos-mikos. Okay, add na po the confectioner sugar. Okay, mikos. Kahanak ba, Okay, uy? nahumok na jud og na-mix na atong tanang mixtures. Then, maggamit na karon og piping bag. Uy! Gilupot! Na! Impas na. Dili mahimo nga atong piping bag. Man ni atong gibuhat. Mura man ni og wati. Toink! Toink! Oy, dili man kaya. Yun siya itong mong solusyon ani. Murag mag-manual ta ani. Mag-manual ta o kutsara or spatula. O sige, nagamit ang spatula din king atong piping bag, gibuto. Muna ni atong result sa atong gamit sa spatula o kutsara. Okay, muna ni atong ready to cook nga cookies. Let's bake it for 15 minutes. Okay, close atong oven. Uy, open na pod. Luto na di ay magic. We have 3 flavors. Plain, with chocolate chips, with cashew nuts, and with our specialty, with kalungat. Bitaw ay joke lang. Kasi ninyo pong iso-iso. Ikapoy baya ko pagluto. Okay na, bye-bye na. Thank you for watching.